بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عرفان مزید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا. ناظرین, آج ایک فنکشن تھا جو آرائیں نائب صدر ہیں فنانس کو جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی ہم اس کے بارے میں معلومات لیں گے. تو سب سے پہلے میں میاں عارف صاحب آج وہ یہاں پہ آئے ہیں, پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میاں صاحب کی شخصیت جو ہے وہ کس طرح اس سوسائٹی میں یا اس کمیونٹی کے اندر کام کری ہے. تو سر بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو میاں صاحب پہلے بتائیے گا کہ جو آج کا جو فنکشن تھا اس کے متعلق بتائیے گا کہ آپ ہی کیونکہ یہاں پہ آئے تو اس کے بہتر تو آپ ہی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی یہاں تشریف لائے ہیں. آج کا جو ہمارا فنکشن تھا یہ دیکھیں ہمارے شفیق صاحب جو ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور کافی ٹائم سے اس انسٹیٹیوٹ کو لے کے چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری یہاں رائیں برادری اچھا اقدام ہے, یہ ایک ویلفیئر ہے. یہاں کوئی نہیں ہے کہ کوئی رائیں خواتین ہی ہو تو وہی یہاں آ سکتی ہیں. یہاں سب کے لیے جو ہے نا وہ اوپن ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جناح گارڈن کے لیے ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے. ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ساری خواتین آ کے اپنا جو ہے نا اس کو سیکھیں اور گھر میں بیٹھ کے کام کریں, کسی فیکٹری میں کام کر سکتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جہاں تک میرا تعلق ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شفیق صاحب کو کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ کے لیے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہو کوئی اور آپ کو ہماری طرف سے کوئی ہیلپ چاہیے, آل دی ٹائم ہم ویلکم کرتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کو. اور ہر طرح کی جو مالی معاملات ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے لیے ریڈی ہیں. جی عارف صاحب, میں صرف ایک چیز کا میرے اور سوال کا جواب دیجیے گا, اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ اتنے لوگ یہاں پہ اس پہ کام کر رہے ہیں, دن رات لوگ جو ہے اس پہ محنت کر رہے ہیں, فائنینس بھی کر رہے ہیں, ٹائم بھی دے رہے ہیں, تو آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کا جو مستقبل ہے بڑا تابناک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچیاں جن کے پاس ہنر نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو یہاں پہ اکٹھا کرنا, ان کو جو ہے نا یہ جو سلائی کا کام ہے اس کو سکھانا ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے, فیوچر اس کا دیکھیں یہ ہے کہ جب خواتین یہاں سے سیکھ کے گھر میں بیٹھ کے اپنا روزگار کما سکتی ہیں, وہ کسی کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ بہتر ہے کہ جب ان کے پاس روزگار ہوگا تو اپنا سلائی کڑھائی کے ساتھ وہ اپنے پیسے بنا سکتی ہیں, اپنے خرچے اپنے گھر کے جو معاملات ہیں اس کو چلا سکتی ہیں. جی عارف صاحب, ایک سوال کہ ایک لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جو ارائیں برادری ہے وہ صرف ارائیوں تک ہی کانٹیکٹ میں ہے. وہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا یہاں پہ آئے ہیں تو لوگوں کا جو اس تاثر کو دور کریں کہ ارائیں برادری کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کے بچے بھی یہاں پہ آ کے یہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور وہ بھی اس ٹریننگ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں, آپ بھی اس انسٹیٹیوٹ کو جانتے ہیں تو آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہاں جو ہماری خواتین بیٹھی ہیں یہ ساری ارائیں خواتین نہیں ہیں. یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے فار آل نیشن, سب کے لیے ہے, کوئی بھی برادری ہو, کوئی ضروری نہیں کہ یہاں پہ ارائیں ہیں. تو یہی تو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہماری اس ارائیں سوسائٹی کو, ایسوسیشن کو, کہ وہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں صرف ارائیں ہوں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی جو دوسری ذات کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں آ سکتے ہیں, یہاں سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. ہم آل دی ٹائم ان کو بھی انسٹیٹیوٹ ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب, کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ میاں صاحب سے ایک تفصیلاً انٹرویو لیا جائے, کیونکہ آج کا پروگرام جو باقی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں تو ان سے بھی ان کا موقف لیں گے. جی ناظرین, جس طرح میں نے میاں صاحب سے آپ کا انٹروڈکشن کروایا اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس پوری ارائیں برادری کے اندر آپ کو معلوم ہے, تو اسی طرح جناح گارڈن کے اندر جو کمیونٹی ہے یہاں کے جو صدر ہیں, جو ارائیں برادری کے صدر ہیں, ان سے بھی آپ کا تعارف بھی ہونا ضروری ہے اور ساتھ آپ کو معلوم ہو کہ یہ گراؤنڈ لیول پہ یہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کروائیے گا, ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ جناح گارڈن میں ہیں, تو آپ یہ کب سے کام کر رہے ہیں اور آپ کا کیا جو ہے ایجنڈا ہے یہاں پہ؟ میرا نام محمد اسلم ہے. بیسیکلی میں بورے والا سے تعلق رکھتا ہوں. دوسرے بھی جتنے ارائیں برادری کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے باہر کے ادھر کے آئے ہوئے ہیں, یہاں آ کے سیٹل ہوئے, یہ یہاں پر رہنے شروع کر دیا انہوں نے. تو ہمیں بھی ایک جراثیم تھا ہمیں کہ ان ارائیوں کو ہم اکٹھا کریں, ایک جگہ بیٹھیں, ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان کریں تاکہ ہم ادھر رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہماری کوئی چیز ہو. ہمارے رشتہ داریاں عزیز تو سب ادھر رہ گئے, اب ہم نے ادھر ہی دفن ہونا ہے, ادھر ہی رہنا ہے. اس لیے ہم نے 2015 میں یہ آہستہ آہستہ کام شروع کیا. ویسے تو ہم اس جناح گارڈن میں 2013 سے رہ رہے ہیں, تو 2015 سے یہ کام ہم نے شروع کیا. 1 2 3 4 پھر بڑھتے بڑھتے ہم ہر ایک کے گھر جاتے تھے, ہر ایک کو بلاتے تھے, ہر ایک کے ساتھ ہمارے رابطے ہوتے تھے. تو اس طرح ہم نے یہ ایک ایسوسیشن ایک دوسرے کے ساتھ بنا دی, تو تاکہ پھر اس کے بعد یہ انسٹیٹیوٹ میرے خیال میں پہلے بھی بنایا تھا
लेकिन उन्हें चल ना सका। अच्छा, ये जैसे कि आज आपके इस प्रोग्राम में मैंने सुना कि आप जो अराई बरादरी या अराई कम्युनिटी है उनके बच्चे और बच्चियों के रिश्ते भी आपका एक टारगेट है कि अपनी कम्युनिटी के अंदर हो, और आपने क्योंकि इसके ऊपर कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, तो इसके मुताबिक भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये चूँकि पहले बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है कि पहले तो हमारी यहाँ जो रजिस्टर्ड इस्लामाबाद में थी वो ये काम करती थी, लेकिन वो स्लो हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर चौधरी शफीक साहब थे, क्योंकि वो वहाँ पर भी थे जी, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप यहाँ पर भी ये छोटा सा हमारे इन लोगों का बनाएं ग्रुप। तो फिर उसमें ये कुछ कामयाबियाँ हमें हुई हैं और कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। अभी लोगों को इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह वहाँ की थी तो वहाँ तो बाहर से भी लोग आके रजिस्टर्ड हो जाते थे। यहाँ पर अभी 2-4 टाउन से और बाकी जिन लोगों को पता चलता जा रहा है वो इसमें अपने रजिस्टर्ड करवा रहे हैं अपने नामों को। जैसे कि आज क्योंकि इसी तकरीब में आपने मुख्तलिफ बच्चियों को बुला के सर्टिफिकेट भी दिए और साथ सिलाई मशीन भी दी, ये क्या आपका ये जो सिलसिला है कब से है कि आप ये काम कर रहे हैं कि बच्चियों को सिलाई जो है वो भी सिखा रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं ताकि उनको सिलाई मशीन देना, ये बच्चों को मोटिवेट करने वाली बात है। ये सिर्फ अराई कम्युनिटी तक ही महदूद आप लोगों ने किया हुआ है या कोई भी बच्चा किसी भी बिरादरी से आके या किसी कम्युनिटी से आके इसमें कोई बच्ची किसी कम्युनिटी से हो, किसी बरादरी से, वो जहाँ आकर सिलाई सीख सकती है और वो सिलाई सीख के अपने घर में वो कंट्रीब्यूशन कर सकती है, अपना रोज़गार चला सकती है। इसमें कोई कदगन नहीं है कि वो अराई हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादातर यहाँ पर जो साहब हैसियत लोग नहीं हैं वो आएँ, उनकी बच्चियाँ सीखें और अपना घर का खर्चा चलाएँ। जी सदर साहब, बहुत शुक्रिया। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई और जो मेंबर है इस कम्युनिटी का, अगर वो भी सामने आना चाहे और अपना मौक़िफ़ देना चाहे, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि इसी तरह अगर बरादरीज़म में भी लोग आके काम करना शुरू करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक टारगेट अचीव हो सकता है। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको सदर साहब से भी और मियाँ साहब से भी एक छोटा सा इंटरव्यू लिया ताकि लोगों को मालूम हो, जो हमारे दोस्त जानना चाहते हैं अराई कम्युनिटी जो है वो क्या कर रही है। लोग बहुत सारे जो हैं वो तनकीद करने वाले होते हैं, लेकिन वो हर जगह पाए जाते हैं। लोगों का काम है, हर बंदे का अपना एक मौक़िफ़ है, वो तनकीद करे या उसको अप्रिशिएट करे, उसका अपना मामला। तो इसी सूरत को सामने रखते हुए हमने जो यहाँ के जिना गार्डन के एक और अहदेदारान हैं अराई कम्युनिटी के, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेंगे कि वो ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरह सीढ़ियाँ चढ़ के इस कम्युनिटी के जो काम है उसको आगे लेके जा रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो नाज़रीन को बताइएगा कि आप जो है वो किस तरह काम करें और ये कम्युनिटी जो है वो कब से काम कर रही है और आप कब से इनके साथ अटैच हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं 2021 से जना गार्डन में हूँ और इनके साथ जब मैं 2021 में जना गार्डन में शिफ्ट हुआ तो उस वक्त से एसोसिएशन के साथ अटैच हूँ और मैं फेडरल सेक्रेटरी से ग्रेड 19 में रिटायर हुआ। तो 21 के बाद फिर यहाँ से इनके साथ हूँ। पहले मुझे जनाब हमारी कम्युनिटी ने एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब किया, उसके बाद अभी मुझे चेयरमैन और हमारे जितने भी अहदेदार हैं, चौधरी शफीक साहब हैं, ये सरपरस्तियाल हैं, उसके बाद चेयरमैन, सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और जो भी मेंबर अरकान हैं, ये सारे आज़ादी होते हैं, कोई तनख्वाह नहीं लेता बल्कि कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस वक्त हमारे 4 प्रोग्राम एसोसिएशन के अंदर चल रहे हैं, जिनमें ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट के हवाले से और भी हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने तफसील बताई है। और लंगर जो है, लंगर फीस बिल्ला का हमारे हर जुमेरात को तकसीम होता है और वो तकरीबन 200 के करीब लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं और वो हर कम्युनिटी के लिए, उसमें किसी ज़ात के लिए मखसूस नहीं है। बेशक हमारी अराई एसोसिएशन लंगर चलाती है लेकिन वो हर कम्युनिटी के लोगों के लिए है। बल्कि जनाब मेरा ख्याल है अराई एसोसिएशन के लोग थे शायद ही को वो लंगर लेते हों, सब लंगर जो है ना बाहर बड़ी दूसरी जो बरादरियाँ हैं वो लेते हैं। और वो जो खाना खिलाना वैसे भी एक बड़ी एजाज़ की बात है और ये बड़ी एक तौफीक भी और सवाब भी है इसमें। इसके बाद हमारा एक एनुअल गेट टुगेदर होता है जो हम अपने वो मखसूस है अराई एसोसिएशन के लिए, उसमें हमारी फैमिलीज शामिल होती हैं और वो अभी हमारा चौथा प्रोग्राम अब होना है, 3 हम करा चुके हैं और वो माशाअल्लाह उसके बड़े हौसला अफजा नतायज हमें मिले हैं और फैमिलीज़ को एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिला, क्योंकि सारी बरादरियाँ जितने भी हमारे एसोसिएशन के लोग हैं और जितनी हमारी अराई बरादरी जहाँ जना गार्डन में रहायश पजीर है, ये सारे बाहर से हैं ना, तो आपस में इतनी शनासाई नहीं है। तो वो शनासाई से बहुत हमारी कुर्बत मान लिया, दिन ब दिन हम एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। और इसी तरह रिश्ता अब जो चौधरी शफीक साहब की सरपरस्ती में वो भी मुतहर्रिक है और अराई फैमिलीज़ के रिश्तों के लिए बच्चियों और बच्चों के जो मसाइल हैं वो हम उसमें भी काम कर रहे हैं और उसमें माशाल्लाह बड़े अच्छे
नतायज मिल रहे हैं और जिस हमारी तवक्कात के मुताबिक मिल रहे हैं। तो ये जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है इसमें भी जितनी भी बच्चियाँ आती हैं ये अराइयों की शायद कम ही हैं, बाकी सारी बाहर की बरादरी की हैं और इनकी कोई फीस भी नहीं है। और जो डिज़र्विंग हैं जो अपने वो मशीन नहीं खरीद सकती उनको ये इंस्टीट्यूट मशीन भी जो है ना सिलाई मशीन भी साथ फराहम करता है। वो आज आपने देखा भी है तो वो आज जो हमने जो दिए हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया और डिटेल से लोगों को बताया कि भाई ये जो इंस्टीट्यूट है या जो कम्युनिटी है अराई बरादरी लोगों के लिए क्या कर रही है और किस तरह माशरे के अंदर हुनरमंद लोग पैदा कर रही है। और ख़ास तौर पर जो इनका सबसे बड़ा जो आज ये काम है जिसके ऊपर पूरे माशरे के अंदर प्रॉब्लम बनी हुई है कि अच्छे रिश्ते करवाना। अराई बरादरी जो है उन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर के साथ साथ एक एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन करा के वो मुख्तलिफ लोगों तक वो पहुंचा दिया, उसमें लोग एंटर हो रहे हैं और अपने बच्चों के और बच्चियों के जो रिश्ते हैं उसके लिए बेहतर से बेहतर इंतखाब करें। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो भी अराइन कम्युनिटी का जो प्रोग्राम होगा उसको हम कवर करेंगे और आपको जो इनके काम हैं वो आपको तफसीलन सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब पे करम करे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।